যাচ্ছি কালকে কালকে গিয়েই পৌঁছচ্ছি। তো আমাকে 1 তারিখ থেকে 5 তারিখ অবধি নর্থ বেঙ্গলে পাবে। এবার তো আমি নর্থ বেঙ্গলে 5 তারিখ অবধি আমি নর্থ বেঙ্গলে থাকবো। তো তোমরা যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও বা মিট করতে চাও তাহলে সরাসরি আমাকে এখন থেকেই বুকিং করে নাও। কারণ আমি আমি বলে দিচ্ছি, আমার ইমেল আইডি হচ্ছে মীনাক্ষী ভট্টাচার্যা 031@gmail.com। আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই। কি দেখো, কথা তো বলবো নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি কতগুলো কথা আমি বলছি, তুমি ভীষণ মন দিয়ে তোমরা মন দিয়ে শোনো। প্রথম হচ্ছে আমি যাচ্ছি নর্থ বেঙ্গলে কালকে আমি যাচ্ছি। আর আমি 31 থেকে 5 জানুয়ারি মানে 2024 সালের 5 জানুয়ারিতে আমি ওখানে থাকছি। জানুয়ারি অবধি আমি ওখানে থাকছি। আর তোমাদের যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করে বা মিটিং করতে ইচ্ছা করে তাহলে সরাসরি আমার সাথে বুকিং করো এখন থেকেই। আর তাহলে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে। 6 তারিখ থেকে আমি সবার সাথে দেখা করতে পারবো। নর্থ বেঙ্গলের আদিবাসীদেরকে আমি বলছি বা বাসিন্দাদেরকে বলছি, যারা চায় আমি নর্থ বেঙ্গলে যাই। তো অনেকেই আমাকে নর্থ বেঙ্গলে যাওয়ার রিকোয়েস্ট করেছে। তা এখন আমি নর্থ বেঙ্গলে একটা প্রজেক্ট নিয়ে যাচ্ছি। তো আমি চাই যদি তোমরা আমাকে পছন্দ করো বা ভালোবাসো। নর্থ বেঙ্গলের কোথায়? নর্থ বেঙ্গলে আমি এনজিপিতে থাকছি, প্লাস সিল্ক রুটে থাকছি, প্লাস জুরুংয়ে থাকছি, প্লাস ওটা কি বলো না, আমি ঠিক বলতে হচ্ছে রোটাং ভিলাতে থাকছি। তো তোমাদের যদি মনে হয় আমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক তাহলে আমাকে নর্থ বেঙ্গলে যারা থাকো তারা আমার সাথে, বা দার্জিলিংয়ে যারা থাকো তারা আমার সাথে এখনই বুকিং করে নাও। 6 তারিখ থেকে আমি ফ্রি থাকবো। 1 তারিখ থেকে 5 তারিখ অবধি আমি পুরোই বুকড আছি। আর 5 তারিখের পর থেকে 6 তারিখ থেকে আমাকে যদি তোমরা বুক করো তাহলে আমি ওখানে থাকবো, আর না তো চলে আসবো। ঠিক আছে। ওল্ড কি যা লেখা আমি তোমার সাথে কাজ করতে চাই না, এটা তো আমার দ্বারা সম্ভব নয় না। এটা যেটা বলছি সেটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, সেটা টোটালি ভুলভাল। আর কি বলো, আমি তো অত দূরে তো কথা বলতেও পাচ্ছি না, দেখতেও পাচ্ছি না। बंगाली ने समझते नहीं हो। अच्छा, मैं बोल रही हूँ, मैं काल से लेके 2024 साल 5 जनवरी तक मैं नॉर्थ बंगाल में रहूँगी। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को मेरे से मिलना है तो आप लोग मुझे अभी से बुक करो। मेरा आईडी है, ईमेल आईडी में मुझे मेल करो, मैं रिप्लाई दूंगी। मेरा ईमेल आईडी मीनाक्षी भट्टाचार्य 031@gmail.com। थैंक यू सो मच। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ 31st नाइट नॉर्थ बंगाल में। तो नॉर्थ बंगाल का जो फैन लोग हैं, मेरे से मिलना है, मीटिंग करना है, अभी से मुझे बुकिंग कर लो। मैं 5 2024 साल मतलब 5 जैन तक मैं वहाँ पे रहूँगी। फिर 6 को मैं यहाँ पे आऊँगी। मतलब भूटान लेकिन भूटान तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन आपको बुकिंग करना पड़ेगा। मैं भूटान तक भी जा रही हूँ, तो आपको लव यू टू बेबी माय ड्रीम गर्ल, थैंक यू सो मच। तो भूटान तक भी मैं आ जाऊंगी, बट इंस्टाग्राम में रिप्लाई तो दो। हाँ, ईमेल आईडी 031 मतलब 03 नहीं, सॉरी, मीनाक्षी भट्टाचार्य, हाँ 031@gmail.com। ये ये आप जो लिखा है ना भूल है। বাংলায় বলো। হ্যাঁ, আমি দেখো এখানে একজনে বলছে হিন্দি বলতে, একজন মানে আমি কোনটা বলবো বলো? আমি হিন্দি ভালো বলতে পারি না। मैं आ रही हूँ नॉर्थ बंगाल में 31 से 5 जैन तक मैं वहाँ पे रहूँगी। 2024 साल का 5 जैन तक वहाँ पे रहूंगे। अगर आप लोगों को मिलना है मेरे साथ तो मुझे मेरा ईमेल में
मैसेज करो। मेरा ईमेल का डिटेल्स है मीनाक्षी भट्टाचार्य बस क्या है। हाँ मुझे मेल करो, मैं बोल दूंगी बुकिंग पास क्या है, ठीक है। ठीक है दिखा रहा है, लेख दिखाना चाहती हो तो। तो अगर आप लोगों को मेरा ईमेल आईडी है मीनाक्षी भट्टाचार्य 0301@gmail.com। আমার ফ্ল্যাটে তো আসা যাবে না। ओह माय गॉड, मेरा लेग बहुत अच्छी है, मेरा फूड भी बहुत अच्छी है, देखो। तो आप लोग, मैं एक सूचना देना था, मैं दे दिया। अगर आप लोगों को मेरे साथ मिलना है तो सिलीगुड़ी का, तो दार्जिलिंग का, वो एनजीपी का जो फैन लोग है मेरे साथ मिलना है तो मुझे अभी से मुझे मैसेज करो। हाँ होटेले तो उठबोई, होटेलेই থাকবো আমি। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। थाइस इज ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ थाइस इज वेरी ब्यूटीफुल। কলকাতাতে কোথায় থাকো? একটা কি কি বলছো? সোজা হয়ে বসবো, আচ্ছা। সোজা হয়ে বসেছি। आज बहुत बड़ा धमाका, आज हॉट शावर शुरू होगा तो आप लोग जल्दी से पेटটা দেখাও না অল্প। পেটটা তো আমার কি দেখবো না, আমি এমনিতে মোটু, ভীষণ মোটু, দেখতেই পাচ্ছ আমার পেটটা। হ্যাঁ শুটিং আছে नॉर्थ बेंगले। अच्छा हाँ जी सब कुछ होगा। ভালো আছি, তোমরা কেমন আছো সবাই? আর শোনো, আমার অ্যাপে যাও, আমার অ্যাপে নতুন নতুন ভিডিও আমি লোড করেছি, নতুন নতুन वीडियो वेब सीरीज मैंने कंटेंट मैं डाला है। अगर बाल पीछे करूँ, ठीक है कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देखना है तो मेरा ऐप पे जाओ, सब्सक्राइब करो और मेरा मुझे देखो। आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मैं जानती हूँ। চুলটা তো সরিয়ে দিয়েছি, আর কত সরাবো? আর শুটিং তো অনেক শুটিংই আছে, তুমি তো ভালো করে জানো। আমি অনেক জায়গাতেই কাজ করি, কালার্স বাংলাতে কাজ করি, প্লাস আমি শর্ট ফিল্ম করি, প্লাস আমি ওয়েব সিরিজ করি। তো আমি চাই আমার ওয়েব সিরিজে তোমরা সবাই খুব ভালোভাবে দেখো। আর কি বলবো বলো, আমি ভীষণ ভালো আছি। আর আগামী 2024 তোমাদের সবার ভালো কাটুক, তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে সুস্থ থাকো, আর सब मिले एंजॉय करो। 31st नाइट को आप लोग सब मिले एंजॉय करो। और आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, आप लोग जल्दी से जल्दी मेरा ऐप पे जाओ और मुझे मैसेज करो। और मुझे मेरा इंस्टाग्राम बायो में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ और मेरा ऐप पे आ जाओ। वेब सीरीज नेम क्या है? मेरा वेब सीरीज का बहुत सारा नेम है,
बहुत सारा नेम है, गूगल्स में सर्च मारो देखो, जे मीनाक्षी मतलब एक्ट्रेस मीम दास बोल के वहाँ पे देखो, वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा क्या क्या मेरा वीडियो का नाम है। आपका अभी कितना बजा लाइव? मैं 11:30 बजे मेरा 11:30 बजे मेरा लाइव स्टार्ट हो जाएगा। की बोलो मेरा क्यों आपको बच्चा लगेगा क्या? बच्चा दूं क्या? बोलो। बाल तो पीछे कर ही दिया ना, और कितना पीछे करूं बाल? বলো কেন তুমি কি আমাকে মানে প্রচুর টাকা মনে হচ্ছে তোমার আছে, তাহলে টাকা দাও, মানে ব্যাগে ভর্তি করে করে টাকা দাও, ভালোই হয় নতুন বছরে টাকা পেলে। आई लव यू टू भाई। मेरा नेम है एक्ट्रेस मीम दास। बेंगालुरु में वो हाउ? हाँ बेंगालुरु में मैं जाऊंगी अगर आप लोग बुलाओगे। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি আমাকে মেসেজ করুন ডিএম এ, আমি তো আপনাকে রিপ্লাই দেব। কি প্রকল্প হিসাবে কথা বলতে চাইবেন সেটা বলবেন। হিন্দি हैंड ऊपर कर। ठीक है हैंड ऊपर कर रही हूँ। একটা কাজ করো না, তোমরা তো এত টেপাটেপি দেখেছো, আর কত দেখবে? একটা কথা বলতে এসছি সেটাও ভালো করে শুনছো না। আচ্ছা ভালো কথা বলতে পারো না না গো, সবসময় মানে বছরের শেষেও খারাপ কথা বলতে খুব ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। हाय स्वीटहार्ट। इतना इतना बुरा बुरा बात करने के लिए आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? আমার অ্যাপের নাম আমার ইনস্টাগ্রাম বায়োতে লিংক দেওয়া আছে, সেখানে দেখে নাও, সেখানে ক্লিক করো, সেখানে সব কিছু এসে যাবে। আর টুইটারে পোস্ট में আমার দেওয়া আছে। मेरा इंस्टाग्राम बायो में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करो और मुझे सब्सक्राइब करो। টাটা টাটা নমস্তে। জলদি সে জলদি কেমন আছো? ভালো আছি। একটা কথা বলি? হ্যাঁ বলো, কি কথা বলতে চাইছো বলো। হ্যাঁ একদম লাইভ হবে আজকে 36-20, হ্যাঁ 36 নেই 42। এই তো এক্ষুনি বলে দিলাম, আর কত বলবো? ঠিক আছে বলো। আর আমার তো প্রচণ্ডই ব্যস্ত শিডিউল আমার কালকে থেকে, হয়তো আমি কালকে আসতে পারবো না, কিন্তু একটা মিষ্টি মেয়ে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কিন্তু 1 তারিখে অবশ্যই আসবো। কালকে আমি আমার অ্যাপে হয়তো আসতে পারবো না, চেষ্টা করবো আসার, ফ্লাইটে থাকবো আমি তখন। আমি কি আদা করেছি? কিছুই তো আদা করিনি আমি, আমি অত কিছু সাজতেও পারি না। थैंक यू सो मच। आपके साथ बाद में बात करती हूँ मैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझे देखना है तो मेरा ऐप पे आ जाइए। और मैं फिर से मैं बोल रही हूँ, मैं नॉर्थ बंगाल कल जा रही हूँ, 1 हफ्ता रहूंगी मैं वहाँ पे। अगर आप लोगों को मेरे साथ मिलना है, मुझे अभी से अभी बुक करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। একভাবে না আমি বসতে পারি না, জানো তো, এটাই হচ্ছে আমার দোষ। চলো বাই বাই। চলো আর কি বলবো। কালকে
হ্যাঁ আসবো তো লাইভে, তোমাদের সাথে লাইভে না এলে হয় বলো? আগার আমারে কি কি কাজ দিতে পারবে? না গো, আমি তোমাকে কি করে কাজ দেবো বলো? আমি কি ডিরেক্টর বা প্রডিউসার? কিছুই কিন্তু না, আমি একটা অ্যাক্টার্স। বলো, তুমি নিজে বলো, আমি কি করে তোমায় কাজ দেবো? आप लोग खुद बताओ साइज कितना है। सुनो, अभी मैं जा रही हूँ, मेरा बहुत सारा काम है। আমি আমি বাংলাদেশ থেকে দেখেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাংলাদেশ থেকে দেখছেন। আমি খুব গর্বিত যে আপনি বাংলাদেশ থেকে আমাকে দেখছেন, এবং আমি চাই এইরকমভাবেই আপনারা আমাকে দেখুন। ইন্ডিয়া কেন, ইন্ডিয়ার বাইরেও আমার প্রচুর ফ্যান সংখ্যক আছে। থ্যাংক ইউ। অনেক ফ্যান সংখ্যক আছে, আমাকে পছন্দ করে। তা আমি চাই তারা আমাকে দেখুক, ভালোবাসুক। আমি তাদের জন্য অনেক কাজ ভালো ভালো দিতে চাই এবং দেবও। প্রচুর কাজ করছি আগামী দিনেও। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি চাই তোমরা এসো, তোমরা আমাকে দেখো, আর আমার কাজগুলো অবশ্যই মন দিয়ে দেখবে। আমি চাই, কারণ তোমরা আমার কাজগুলো দেখো এবং আনন্দ নাও, সেটাই আমি চাই। আমি আশা করি, আমার মনে হয় তোমাদের ভালো লাগবে আমার কাজগুলো দেখে। নেক্সট আরও 10টা কাজ আমি করে এসেছি, তোমরা দেখো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আই লাইক ইউ সো মাচ, লাইক ইউ টু টু বেবি টু। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं कहाँ है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं नॉर्थ बंगाल में 1 हफ्ता के लिए, मतलब काल से लेकर 5 जैन तक मैं नॉर्थ बंगाल रहूँगी। अगर आप लोगों को मिलना है मेरे साथ, अभी से अभी बुकिंग स्टार्ट करो, नहीं तो काल से बुकिंग करो। मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी। ऑल नॉर्थ बंगाल का फैन लोगों को मैं बोल रही हूँ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, এরকমই ভালো লাগুক আমি চাই। তো আমার হ্যাঁ আমি বলে দিই, আমার ইমেল আইডি হচ্ছে মীনাক্ষী ভট্টাচার্য 031@gmail.com। মীনাক্ষী ভট্টাচার্য 031@gmail.com। চলো, বাই বাই। চলো, বাই।